जय जगन्नाथ बंधुगण, आपण माननकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण, आज राति 9 ठारू एही खली लागी एकादशी रे लागिबाकु जाउछि एई 5 गोटी राशि मानकर गजकेसरी जुग। एहा सहित गजकेसरी जुग आज घटुथिबा कारणरू एही 5 गोटी राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा पई जाउछि। एही 5 गोटी राशि मानकर व्यक्तिविशेष मानकर भाग्यर कबाट खुलिबा पई जाउअछि। एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा दृष्टि पड़िबा पई जाउअछि। एहा सहित एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर भाग्य मध्य बदलिबा पई जाउअछि। राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थान परिवर्तन अनुसार ग्रह मानकर परिवर्तन परिलक्षित होइथाय। एहा द्वारा किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानकु शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आउ किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानकु अशुभ फल प्राप्ति होइथाय। आउ प्रत्येक शुभ दिन को नहीं एवं सही दिन में घटवाक जाउथिबा शुभ जुग मानक संपर्क रे आमर ज्योतिष शास्त्र रे 12 गोटीर राशि मानक संपर्क रे कहा जाइछि। जेतेबेले एही ग्रह एवं नक्षत्र मानकर स्थिति रे परिवर्तन सबु आसीथाय तेबे एही ग्रह मानकर परिवर्तनर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव एही 12 गोटी राशि मानक उपरे पड़िथाय। ज्योतिषक अनुसार दीर्घ 500 वर्ष परे एही पवित्र खली लागी एकादशी रे गजकेसरी जुग पड़िबा पई जाउअछि। बंधुगण, एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर दुखर दिन आज ठारू शेष हैला एवं आज ठारू गजकेसरी जुग कारणरू एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा धनर वृद्धि पारिवारिक शांति व्यापार रे उन्नति पिलामानंकर अग्रगति एवं पिलामानंक द्वारा कौनसी शुभ खबर शुणिबाकू आपण पाइबे। तेबे आपण सही 5 गोटी राशि कौन ताहा आपण जानिबा पूर्वरु आमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तले आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी एवं आपणकर केउ राशि ताहा मध्य आपण निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु एवं आपणक राशि एहा मध्य रे अछि कि नाही ताहा आपण जानिबा पई वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में सेमानंकु एते सफलता मिलवा पाई जाउअछि जे जहा फल रे आपणक गृह रे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेबाकू जाउछि। एहा सहित आपण मध्य किछि नुआ करी देखाई पारंती। जेउ युवक मानंकु चाकरी मिलि पारु नाही सेमानंकु एक भल चाकरी मिलिबार मध्य जुग बनुअछि। नूतन कार्य मानकरे आपणकर आसुथिबा बाधा विघ्न एबे ताहा सबु आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। सामाजिक क्षेत्र रे नियोजित थिबा लोक मानंकु एबे सफलता प्राप्ति हेबो। आउ एहा सहित आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त असुविधा गुड़िक मध्य दूर होई पारे। आउ आपणक द्वारा काहाकू दिया जाइथिबा धन आपणकु पुनश्च प्राप्त हेबार संभावना नजर को आसुअछि। एहा थिला प्रथम राशि संपर्क रे। द्वितीय राशिटी हैला कर्कट राशि। आपण मानंकु आर्थिक क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति हासिल हेबो। एहा सहित आपण मानकर आगामी समय बहुत अधिक शुभ रहिबा पई जाउअछि। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य धन लाभ हेबार संपूर्ण संभावना बनुअछि। दूर स्थान को आपणकर यात्रा लाभदायक सिद्ध हेबो। एहा सहित आपणक जीवन रे आसीबाकू थिबा समस्त प्रकारर दुख एवं कष्टर अंत घटिबा पई जाउअछि। चाकरी करुवा व्यक्तिविशेष मानक पई एही समय बहुत भल समय। आपण माने आगो को चाकरी रे प्रमोशन पाइबार एवं आपण मानकर वेतन वृद्धि हेबार जुग सृष्टि हेउअछि। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर घरे खुशीर वर्षा हेबो। एहा सहित आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य खुशीर माहौल लागि रहिबो। तेबे एहा तो गला द्वितीय भाग्यशाली राशि संपर्क रे। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हैला सिंह राशि। एबे आपणकर आर्थिक संकट ठारू आपणकु मुक्ति मिलिबो। एहा सहित आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेबा पई लागिबो। आपण मानंकु निश्चिंत भावरे सफलता प्राप्ति हेबो। आपण माने दिन राति परिश्रम करी आपण निजर जीवन रे उन्नति करिबा सहित समाज रे निजर एक नूतन परिचय मध्य आपण सृष्टि करिवे। एहा सहित जदि कौनसी महत्वपूर्ण कार्य रे आपण नियुक्ति नबा पई चाहुतले तेबे सेथिरे मध्य आपण नियुक्ति नै पारिबे जहा आपणक पई शुभप्रद हेबो। आउ आगामी समय रे आपणकर भाग्य घोड़ा ठारू अधिक जोरे दौड़ाकू लागिबो। एही खली लागी एकादशी परर समय आपणक पई खुशीर वर्षा करिबो। एहा सहित आपणक जीवन रे
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ଏକ ନୂତନ ଧାରାରେ ବୋହି ଚାଲିବ। ଧନ ଆସିବାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ଏହା ତ ଗଲା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଲା ବିଛା ରାଶି। ଏହି ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନରେ ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଖୁସି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ତ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରିନେବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆମର ସେହି 5ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 5ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଶି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।